बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्बिरु वसाबिरु वक़ाल ताला वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन वक़ाल अल्लाहु ताला इन्नमा युवफ़्फ़ास साबिरूना अज्रहुम बिग़ैरि हिसाब वक़ाल अल्लाहु ताला वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर वक़ाल अल्लाहु ताला इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वक़ाल अल्लाहु ताला वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। সবর এটা একটা আরবি শব্দ। ইমাম রাগেব তার মুফরাদাত কিতাবের ভিতরে সবরের অর্থ করছেন যে সবরের অর্থ হলো আকল বা শরিয়ত যে অবস্থার উপরে বিদ্যমান থাকার দাবি করে সে অবস্থার উপরে নিজের নফসকে আবদ্ধ রাখা, তদ্রূপ ওই অবস্থা থেকে নফসকে দূরে রাখা যা থেকে দূরে থাকা বিবেক ও শরিয়ত দাবি করে। সুতরাং যাবতীয় ইবাদতের উপরে অবিচল থাকাকেও সবর বলে এবং যাবতীয় নাফরমানি থেকে বিরত থাকাকেও সবর বলে। জিহ্বা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অপছন্দনীয় কথা কাজ থেকে বিরত রাখাকেও সবর বলে এবং বিভিন্ন বিপদ আপদ ও দুর্যোগ সমূহের মুখে ধৈর্য ধারণ করাকেও সবর বলে। এ সকল অবস্থাকেই আল্লাহ তাআলা সবর আখ্যায়িত করেছেন। হযরত জুন্নুন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সবরের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সবর অর্থ অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা এবং বিপদের সময় সংযত থাকা এবং অভাব অনটনে মুখে সন্তুষ্টি